बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सूरह जुमा की आज आयत नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। कल इसका खूबसूरत सा तारुफ हम करवा चुके हैं। पहली आयत में बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है हर वो चीज़ जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है। जो बादशाह है नहायत मुक़द्दस है, ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। वही अल्लाह है जिसने मबऊस फरमाया उम्मियों में से एक रसूल, इन्हीं में से जो पढ़ कर सुनाता है इन्हें इसकी आयतें और पाक करता है इनके दिलों को और सिखाता है इन्हें किताबो हिकमत, अगर चाह वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। ये 2 आयतों का तर्जमा था। तफसीर के मुताबिक इससे पहली सूरत में सब्बाह माजी का सीगा इस्तेमाल हुआ है। यहाँ युसब्बिहु मज़ारा का सीगा ज़िक्र हुआ है जो हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़मानों पर दलालत करता है ताकि पता चल जाए कि इसकी तस्बीह ज़मानी हदूद की पाबंद नहीं, अज़ल से कायनात की हर चीज़ इसकी तस्बीह कर रही है और अब तक ऐसा ही होता रहेगा इंशाअल्लाह। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है वो इन्हें अपनी इस्तेदाद, अपनी मखसूस ज़िंदगी और शऊर के मुताबिक इसकी तस्बीह बयान करने में मसरूफ़ है बल्कि मुनहमक है। इसके बाद चंद इस्माए हसना ज़िक्र कर दिए गए ताकि इस हमागीर तस्बीह की वजह बता दी जाए। वो कायनात का हकीकी बादशाह और फरमानरवा है जहाँ खिस्त बूद और इससे मावरा इसकी सुल्तानी का डंका बज रहा है। वो कुदूस है, हर नुक्स से पाक, बिल्कुल पाक, ना वहाँ अजज़ का शाइबा है ना वहाँ जुल्म व तअद्दी का इह्तमाल है। वो अजीज़ है, इसका फ़ैसला अटल है, किसी की मजाल नहीं कि इससे टाल सके या मुस्तरद कर सके। और वो इन जुमला सफ़ात कमाल से मुतस्सफ़ होने के बावजूद हकीम है, इसके सारे काम ऐन हिकमत ऐन सवाब हैं। इस आयत के बाद महबूब रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्त मुबारका का ज़िक्र आ रहा है, इसलिए अपनी सिफ़ातो जमाल और जलाल को पहले बयान कर दिया गया ताकि कोई कम फहम इस रसूल की शान रहमतुल आलमीनी के वस्तु का इनकार ना कर सके, क्योंकि इसको भेजने वाला वो खुदावंदे ज़ुल जलाल है कि जिसकी सिफ़ात का ये आलम है जो पहली आयत में बयान हो चुका। फिर बयान फरमाया गया कि इसी खुदावंद आलम ने जो इन सिफ़ात जमीला और जलीला से मुतस्सफ़ है उन उम्मियों में से एक ग्रामी मंज़लत रसूल मबूस फरमाया। रसूलन मिनहुम की तशरीह करते हुए उलमाए तफसीर ने लिखा है कि यानी हजूर इन्हीं में से थे और इनकी तरफ उम्मी थे। लफ्ज़ उम्मी की तहकीक करते हुए अल्लामा इब्न मंजूर लिखते हैं जिसका तर्जुमा है कि यानी उम्मी वो है जो लिख ना सके। ज़ज्जाज कहते हैं कि उम्मी इसको कहते हैं जो अपनी पैदाइश के वक़्त की हालत पर रहे, जिसने लिखना ना सीखा हो। अहले अरब को भी उम्मीन कहा जाता है क्योंकि इनमें लिखना नादर बल्कि मधूम था। अल्लामा सैयद मोहम्मद आलूसी तहरीर फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी मबूस करने में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की तरफ इशारा है। जब वो किसी के सीने को अलूम व मारफ से लबरेज करता है तो इसे तफसील इल्म की मरवजा तरीक़ों की ज़रूरत नहीं रहती। आज हम लोग एक आयत को, एक लफ्ज़ को, एक बात को याद करने के लिए कई कई नोट्स बनाते हैं, वहाँ रखते हैं, लिखते हैं, कई कई बार पढ़ते हैं तब जाके हमें याद रहता है। फिर भी अगर वो चाहे तो हमें याद रहता है, वरना हमारे दिलो दिमाग से हर छोटी सी बात निकल जाती है। तो ये इतनी इतनी बड़ी आयतें जिनका नज़ूल होता रहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते रहे और वो लिखने वाले लिखते रहे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ये बहुत बड़ा मौजज़ा नहीं तो और क्या है। इसी के ज़मन में वो लिखते हैं कि उम्मी वली भी हो सकता है और वो जो शख्स अल्लाह ताला के ज़िक्र और याद की तरफ मुतवज्जो हो जाता है और इसकी रूह हर किस्म की अलाशों से पाक हो जाती है तो इसके दिल पर अनवार इलाहिया का अलका किया जाता है और इन अनवार से वो अलूम रुबानिया और मारफ लदानिया का अदराक कर सकता है। लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब लिखा कि जिसकी तशरीह कुछ यूँ है, यानी मैंने यह है कि यानी कलमे आला जिसका खादम हो और लोहे महफूज जिसकी निगाहों में हो, इसको नोश्तो ख्वांद की क्या ज़रूरत और जानने के बावजूद ना लिखना, ये भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन मौजज़ा है। किसी आरफ ने भी
خوب لکھا ہے، جس کا ترجمہ یعنی ام الکتاب قرآن شریف کے فیض نے کیونکہ آپ کی پرورش کی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقب امی رکھا ہے۔ اگرچہ آپ نے علم سیکھنے کی تختی اپنے بغل میں نہیں پکڑی، لیکن لوح محفوظ کی تمام رازوں کی خبر دے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انس و جن نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پر اپنے سر رکھ دیے ہیں، اگر ظاہری خط نہ پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی مبعوث کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ کوئی شخص حضور پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ جو حکیمانہ کلمات اور پاکیزہ تعلیمات آپ سکھا رہے ہیں وہ حکماء کی کتابوں کی طویل اور عمیق مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اہل نظر یہ دیکھیں گے کہ اس ہستی نے کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمیذ طے نہیں کیا، کبھی نہ کچھ لکھا اور نہ کچھ پڑھا، تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جو حکیمانہ کلام آپ سناتے ہیں یہ آپ کا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فرائض کو اس آیت میں بڑی وضاحت سے بیان فرما دیا گیا کہ آپ کا پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات طیبہ کو اپنی پاکیزہ زبان سے تلاوت فرمائیں تاکہ وہ دلوں میں اترتی چلی جائیں۔ صرف ان آیات کی تلاوت پر بس نہ کریں بلکہ اس کتاب کی انہیں تعلیم بھی دیں، اس کی حکمتوں اور اس کے اسرار و معارف سے بھی آگاہ کرائیں۔ صرف تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت سے ہی فریضہ رسالت ادا نہیں ہو جاتا بلکہ اپنی نگاہ رحمت سے دلوں کو ہر طرح کی علائشوں سے پاک اور مطہر کریں۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ جب انسان اسی معاشرے پر نظر ڈالتا ہے جو حضور کے قدوم ممینت لزوم سے مشرف ہوا۔ وہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے لیکن حضور کے فیض نظر سے ریگزار عرب کی حقیر زر آفتاب و مہتاب بن کر چمکنے لگے۔ سبحان اللہ۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یتلو علیہم اس استفادے کی طرف اشارہ کیا گیا جو زبان کال سے صحابہ کو نصیب ہوا، اور یزکیہم سے اس قلبی فیضان کی طرف اشارہ فرمایا جو نبوت کی نگاہ فیض اثر اور توجہ باطنی سے انہیں میسر آتا تھا۔ اولیاء کرام اپنے مریدین پر اسی سنت نبوی کے مطابق انوار کا القاء کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دل اور ان کے نفوس پاک اور طاہر بن جاتے ہیں۔ علامہ مذکور فیضان نگاہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے کہ مرشد کامل کی توجہ اور تعلق خاطر کی برکت کا میں انکار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ بعض یہود نے اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیین یعنی اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن یہ استدلال سراسر باطل ہے۔ اگرچہ قرآن کریم میں اے الامیین ہوتا تو اس کے قول میں کچھ وزن بھی ہوتا، یہاں تو وفد الامیین کے الفاظ میں، اور اس میں کیا شک ہے کہ حضور کی بست امیین میں ہوئی، لیکن آپ کی بست ان امیین تک محدود نہ تھی جس طرح قرآن کریم میں متعدد مقامات پر تصریح کر دی گئی ہے۔ نیز اس آیت کے متصل جو آیت ہے اس نے اس ضعیف احتمال کو بھی بیک کنی کر دی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔